Sotele kanubagaw assalamu alaikum o bisimila an ka kɛnɛ mandi kan n'o ye Maliba politiko kɛnɛ. Maliba politiko kɛnɛ kan bi an ka maa welele o ye Usain Amion Gindo ni bɛɛ b'a dɔn ni Pulo ye. Ale bɛrɛbɛrɛli kodɛm o ɲɛmaa don. Ayiwa an bɛna kuma di a yɛrɛ ma a ka foli ani tanu bila ayiwa an lajɛbagaw la nin waati in na. Ayiwa monsieur le président e n'u la. An ka foli bi ye. An ka foli bɛ aw ka teleso baarakɛla bɛɛ ye. Ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw filɛba ani aw lamɛnba jɛkulu bɛɛ ma. Nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ in kan yan wula in na. Donc n bɛ aw ka bila la aw ka ɲininkaliw la pour que an bɛ se ka kunnafoni effectivement ta sun kɔrɔ effectivement k'a di aw lamɛnba jɛkulu ma. Ala sago sago. Ayiwa o diyara n ye monsieur le président ye an ka wele jaabi a diyara n ye. An ka ɲininkali kun fɔlɔ bɛrɛbɛrɛli tɔn kodɛm ni o ye fanga ɲini tɔn ye kodɛm o ɲɛmaa ye. Ayiwa an bɛ se ka dɔɔni dɔn kodɛm yɛrɛ nacogo la yan'an ka don masala kɔnɔ. Merci beaucoup. Kodɛm nana n bɛ se k'a fɔ ɲina 2008 ɲina y'a a san 12 ye. A nana cogo di? A sɔrɔla députéw de fɛ député indépendant minnu élu la 2007 législative la assemblée nationale la ne yɛrɛ élu la Sikaso 2007 n ka mandat filanan tɔgɔ la Sikaso yiriwa jɛkulu dɔ de tɔgɔ la n'an b'a wele ko UDS Union pour le développement de Sikaso. Donc Sikaso yiriwa jɛkulu tɔgɔ la ne élu la ne ni député fila wɛrɛ élu la ɲɔgɔn fɛ. Bon donc an kɛlen ka na assemblée la a ɲɔgɔnnaw dɔw tun bɛ yen. Gundam a yiriwa jɛkulu tun bɛ yen olu fana tun ka député kelen bɛ assemblée la. Ensuite Koro yiriwa jɛkulu tun bɛ yen o fana député kelen tun bɛ yen olu tɔgɔ la. Donc o député ani Masina yiriwa jɛkulu dɔ tun bɛ yen o fana député. Donc an député yiriwa jɛkulu sigidaw yiriwa jɛkulu députéw anw de farala ɲɔgɔn kan ka kodɛm créer k'a wele jamana yiriwa jɛkulu. Ne tun bɛ mun kunna o tun ye Sikaso yiriwa jɛkulu ye dɔw tun bɛ Koro t'a kunna dɔw bɛ Gundam t'a kunna dɔw tun bɛ Bamako yan yɛrɛ yiriwa jɛkulu caman tun bɛ yen dɔw ye député sɔrɔ dɔw ma député sɔrɔ. Donc an y'o yiriwa jɛkulu ninnu olu de farala ɲɔgɔn kan k'a wele convergence pour le développement du Mali. Donc kodɛm créera nin cogo in na. Ala y'a kɛ a créera 2008 2009 bɛ élection communale nana don. Donc an taara élection communale in na élection communale na an nana 6nan na a balila mɔgɔ caman na k'a fɔ ko bon tɔn mun créera a ma san kelen bɔ a bɛ 6nan na mais mɔgɔw ma mun faamu a kɔrɔ c'est que tɔn in a créera ni jɛkulu ye minnu tun sigilen bɛ sigidaw la ka ban. Donc o de kama ani barika wulila ɲɔgɔn fɛ. 2009 donc an ye élection communale kɛ bɔlen kɔ a la an taara élection présidentielle la 2013 élection présidentielle la an tun bɛ 5 fɔlɔw cɛ la. Jamana yɛrɛ mun bɛ jamana yɛrɛ mun bɛ président sigi la. 2013 ne de kɛ a cɛbɔ ye. Donc an nana 5 fɔlɔw cɛ la. An ka score c'était à peu près 5% parce qu'il y avait 4,63-73% ko fɔ. Bon o bɔlen kɔ a la alors an taara élection législative la. Donc n'o ye député kalafili ye o 2013 kelen na. Donc tɔn nana tuguni 5nan na. Mali wasablon kɔnɔ Mali bɛɛ a wasablon kɔnɔ donc an nana 5nan na. Donc kodɛm taara opposition na. Bon élection communale mun dar'o kan n'o kɛra 2016 donc tɔn nana 4nan na an nana 4nan na parce que tɔn fanga bɛ dɔn o de fɛ. Tɔn fanga bɛ dɔn communal fɛ parce que ni tɔn sigilen bɛ jamana kɔnɔ communal a bɛ kɛ o de y'an ka duguma fangaw ye o de y'an ka duguma fangaw ye. Bon donc ni parti min fanga ka bon i b'a sɔrɔ a bɛ jamana fan bɛɛ kɔnɔ donc i b'a sɔrɔ duguma fanga na a niyɔrɔ bɛ caya. Donc a bɛ sɔrɔ liste min bɛ don a fɛ a bɛ caya. Donc o duguma fanga ɲini na 2016 an ka tɔn nana 4nan na
donc n'a bɔra tɔn saba mun ye jamana mara k'a bɔ 92 ka na 2020 na n'a bɔra tɔn minnu ye jamana mara n'olu bɔra a la donc a tɔn saba la an ka tɔn bilala tɔn kɔrɔ ani tɔn kura tɔ bɛɛ ɲɛ. c'est comme fanga ɲini tɔn belebele minnu bɛ yen i n'a fɔ ADEMA ka taa se RPM ni URD n'olu bɔra a la donc an de kɛra naaninan ye donc o de kɛra élection communale ye 2016 2018 ne tun bɛ ministre de l'éducation ya la mais tɔndenw y'a ɲini k'a fɔ ko bon an ye tɔn in sigi kun mun kama o ye ka an hakilinaw jira jamana kɔnɔdenw na ka fanga ɲini n'a ye ani ka fanga mara n'a ye donc n'a ma ɲɛ fanga ɲini waati sera président sigi waati sera alors donc an ka bɛnkan tun ye an ni régime mun tun bɛ yen n'o ye IBK fanga ye deuxième tour la 2013 u nana an nɔfɛ an faral'u kan o de kama an y'o mandat in kɛ ɲɔgɔn fɛ mais 2018 ni élection kura nana se donc tɔndenw y'a ɲini k'a fɔ ko k'an ka cɛbɔ kura kɛ pour que an ka se ka au moins an bangera kun mun kama tɔn in bangera kun mun kama hakilina minnu kama ka dugumalaw ka kumaw la ka se sigida ɲɛtaa jɛkuluw ka kuma la ta k'a lase sanfɛ donc cogo si la élection man ka tɛmɛ an kan k'a sɔrɔ c'est-à-dire o kunnafoniw an ma se k'o di an gagnera o an ma gagné o a ka kan an k'an bɔ an k'an kan bɔ et puis an ka hakilina ye mun ye jamana ko kan pour que an ka se k'o seri k'a wasa parce que campagne o waati de waati mun na mɔgɔw b'u ka tɔnw ko fɔ mɔgɔw b'u ka hakilinaw ko fɔ jamana kan donc an bɔra an démissionna ka bɔ éducation na le 5 mai 2018 donc ka sɔrɔ ka taa élection na élection tun bolodalen don juillet kalo la an ma campagne kɛ ka d'a kan an bɔra an y'a kɛ dabɔ a kama dɔrɔn parce que k'a fɔ tɔn de taabolo ye o an ma mɔgɔ si man ka meeting ye Mali kɔnɔ an ma taa yɔrɔ si k'a fɔ ko k'an bɛ taa campagne kɛ mais o tun ye wagati surunya ye wagati surunya b'a la bon ani labɛn gɛlɛyaw fana b'a la parce que waati surunya kɔnɔ n'i bɔra pour que ka se ka kɛ cɛbɔ yɛrɛ ye il fallait k'i ka députéw de sɔrɔ fɔlɔ minnu b'i parrainer n'o bɔra la ou bien i ka se ka conseiller sɔrɔ région bɛɛ kɔnɔ minnu b'i parrainer 25 sara b'a la donc fɛn misɛnnin caman tun b'a la donc an ye pratiquement kalo kelen ɲɔgɔn kɛ i b'a sɔrɔ an b'o boliboliw la donc an ma temps sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ se ka taa se an limanaw ma pour que ka taa campagne kɛ position sugu dɔ la mais o bɛɛ t'a la résultat bɔlen an kɛra duurunan ye minnu tun bɛ ɲɛfɛ a bɛɛ tun ye coalition de n'a y'a jateminɛ naani minnu b'a ɲɛfɛ a bɛɛ ye fara ɲɔgɔn kan ba jɛkulu de kun donc olu bɔlen kɔ a la an de nana duurunan na an ye à peu près 4% sɔrɔ donc an b'a fɔ ko alhamdulilayi o bɔlen kɔ a la fana an taara législative la bon législative in kɛra cogo min na bɛɛ y'a dɔn a kɛra législative tiɲɛnen de ko caman donna a kɔrɔ mais o bɛɛ t'a la c'est-à-dire an tun nana o duurunan kelen in na o législative in kɔnɔna na donc ala sago aw sago n bɛ se ka mun fɔ pour le moment o de ye nin ye an ka tɔn hakilina. mais monsieur le président an bɔra ka jaabi minnu ye kabi CODEM sigila fo ka na se sisan ma a bɛɛ la a nakuma ma mɛn nka a tɛ bɔ duurunan kɔnɔ e ka parti bɛ baara cogo jumɛn na. n y'o de fɔ parti mun don a créera ni dugumamɔgɔw hakilina de n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ne ka association tun ye Union pour le développement de Sikaso ɲɛtaa jɛ yan'o ka kɛ i ye fanga ɲini tɔn wɛrɛ kɛ yan. yan'o cɛ n ye mandat kelen kɛ députéya la mais n tun tɛ politique kɛ n tun tɛ parti si ka comité. o fana i nana comme indépendant. non parti dɔ de taara n nɔfɛ o la député dɔ de banna kosɛbɛ parti dɔ taara n nɔfɛ pour que n ka k'u ka cɛbɔ ye ka d'a kan Sikaso ɲɛtaa jɛkulu tɔgɔ la an tun bɛ baara caman na ne tun tɛ politique la. ma deli ka politique kɛ yanni n ka kɛ député ye ma deli ka don parti si ka comité kɔnɔ yanni n ka kɛ député ye mais a bɛ comme parti ninnu u ye taabolo ye u y'a ye k'a fɔ 2004 Sikaso ne tun bɛ balontan jɛkulu dɔ kunna mun créera depuis 1963 a ma deli ka se première division na n y'a ta san mun na o san kelen na 2004 a taara première division na Satumalen de Sikaso o b'a yira k'a fɔ ko ne ni denmisɛnninw tun jɛlen don o ka bɔ a la yan'o cɛ 2004 o y'a sɔrɔ n ka ekɔliso la tiɲɛ don Sikaso bɛɛ y'a ye ekɔliso in n y'a daminɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que ne yɛrɛ ye manœuvreyaw kɛ Sikaso o kɔnɔ ekɔliso in kɔnɔna na pour que ka se ka ekɔliso in ta mais o bɛɛ t'a la i b'a sɔrɔ tuma min ne yɛrɛ bɛ manœuvreya la ka mɛtiriw sara mais i b'a sɔrɔ
école tan wolonwula tun b'a kɔnɔ a san fɔlɔ la déjà 2001 tan wolonwula na mɔgɔ tan ni kelen tun tɛ dɔrɔmɛ sara ka d'a kan se tun t'a somɔgɔw ye donc an bɛ taa se 2004 ma yɔrɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ écoleden hakɛ mun bɛ ne fɛ yen minnu tun tɛ dɔrɔmɛ sara somɔgɔw se t'u ye o kama a tun ka ca ni 300 ye donc ne ni écoleden somɔgɔw tun ka di ne ni denmisɛnninw tun ka di a ka kɛ école sira fɛ a ka kɛ sport sira fɛ donc député dɔ de banna o kɔnɔna na 2004 a fɔra Sikaso k'o ka élection organisée ko k'o nɔyɔrɔbila kɛ donc Sikaso cɛkɔrɔba dɔw Ngolo Sanogo Ala ma hinɛ na ani Madu Kɔnɛ olu de nana ne nɔfɛ n ka école la k'a fɔ ɲɛna ayiwa olu kɔni bɛ tɔn dɔ la olu ye Sikaso cɛkɔrɔbaw ye mais u ye taabolo mun ye n'a ka d'u ye n ka kɛ cɛbɔ ye n ka kɛ ciden ye Sikaso tɔgɔ la ne yɛrɛ tun ma a faamu a daminɛ na mais kumaw nana don parce que u nana tɔn mun tɔgɔ la ne somɔgɔ dɔw tun b'o tɔn kɔnɔ donc u tɛmɛna n somɔgɔw fɛ pour que n ka jɛ ni a candidature ye donc n jɛna ka taa candidature o cogo in na o tɔn in tun ye RPM de a kɛra 2005 maintenant élu o kɔfɛ alors ɲɛtaa jɛkulu de don donc an ni tɔnko an tun ma don tɔnko la donc an tun bɛ Sikaso de filɛ mais a nana se waati dɔ la a nana kɛ comme n'a sɔrɔ ni tɔn de ye n sigi a nana kɛ comme n'a sɔrɔ ni tɔn de ye n sigi bon an ko tɔn ma ok problème t'a la an k'a to nin mandat in ka ban ni nin mandat banna aw bɛ taa aw dan ma anw fana bɛ taa an dan ma an b'a dɔn mɔgɔ mun ye mun sigi mun ye mun tɔgɔ di mun ma n'o y'a sɔrɔ ni tɔn de tɔgɔ da anw ma ou bien n'anw de tɔgɔ di tɔn ma a bɛ dɔn o don donc o de kama 2007 an taara an ka yiriwa jɛkulu tɔgɔ la donc o la an ye cɛbɔ 3 de kɛ parce que Sikaso yɛrɛ bɛɛ ye 2004 ta in tun ye ne kelen de ye mais filanan n'an taatɔ an ye cɛbɔ 3 de kɛ Sikaso député 7 de bɛ yen donc aw ka tɔn tɔgɔ la aw ye 3 di an ka tɔn tɔgɔ la an ye 3 di an ni tɔn dɔ farala ɲɔgɔn kan n'o ye URD ye o ye 2 di Miiriya ye 1 di MPR ye 1 di donc o b'a yira k'a fɔ an ka yiriwa jɛkulu ye hali ni parti tun tɛ ale dun fanga ka bon Sikaso a waati ka tɛmɛ a tɔn ninnu tɔ bɛɛ kan donc an taara n'o de ka gagner élection na donc an nalen se Bamakɔ bon an b'a dɔn Assemblée nationale jamana de don i tɛ ka na k'a fɔ ko bon i bɛ na yɔrɔ kelen de tɔgɔ la i bɛ élu yɔrɔ kelen na mais i ye élu national de ye jamana sariya ko aw ka baara ye ka budget de voter budget national o tɛ c'est-à-dire région ka budget tɛ o budget national de jamana kuturu kungo de don n'a fɔra ko ka ministre contrôler ministre bɛ contrôler ministre bɛ jamana de tɔgɔ la o tɛ cercle kelen tɔgɔ la o tɛ région kelen tɔgɔ la donc o de kama n ko député ye élu national de donc o hukumu kɔnɔna na donc a tun ka gɛlɛn an ka se ka baara kɛ seulement k'a fɔ ko bon a bɛ ɲɛsin Sikaso de ma donc o de kama donc an ni mɔgɔ wɛrɛw y'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que k'a kɛ tɔn jɛkulu ye Mali bɛɛ sen bɛ mun na anw minnu hakilinaw ye kelen ye k'a yira k'a fɔ ko démocratie ye tiɲɛ ye démocratie yɛrɛ san 20 san 30 mais démocratie a ma se ka a ye fɛn caman ɲɛ mais a ma se ka développement ɲɛ a ma se ka ɲɛtaa ɲɛ wajibi la donc o de kama an ko bon démocratie ye tiɲɛ démocratie a peut-être segin tɛna k'a kan bilen don o don dɔ bɛ sinsin a la ka taa mais an ka génération kan ka mun ɲini o ye ɲɛtaa de ye o ye développement de ye donc an kɔrɔ minnu tun bɛ yen olu ye kɛlɛ kɛ démocratie de kama anw ka génération kan ka kɛlɛ kɛ développement de kama donc génération bɛɛ n'a ka mission de don donc o hukumu de kɔnɔna na depuis parti in créatɔ an ka papier kɔnɔ terme 2 de b'a la tournant générationnel rajeunissement du leadership politique an fɛ tournant générationnel kɔrɔ tɛ k'a fɔ siko non mais acteur ko de don acteur dɔw de ye san 30 kɔnɔ ka démocratie sinsin jamana kɔnɔ u y'a kɛlɛ kɛ u ye suw yera la fɛn caman yera la mais bi an y'a faamu k'a fɔ démocratie dama tɛ mɔgɔ balo c'est-à-dire développement o de bɛ se ka o de yɛrɛ bɛ fanga di démocratie ma ni démocratie bɛ yen k'a sɔrɔ développement t'a kɔrɔ o démocratie i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ wuli a kama k'a kɛlɛ développement de bɛ démocratie dɛmɛ donc an ka génération an ko n'o ye yiriwali ye. Je le présente. Maintenant, kodem ka spécificité dɔ bɛ yen n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna. A bɔra kodem bɔra burusi kɔnɔnaw de la ka se Bamakɔ yan. Kodem tɛ parti ye mun créera Bamakɔ. Ka sɔrɔ ka wuli ka burusi kɔnɔna sɛgɛrɛ. Ka burusi kɔnɔna sɛgɛrɛ non.
kodem ye parti mun yera bourse kɔnɔna na yana ka ye Bamakɔ o de kama n'i y'a ka résultat jateminɛ i b'an ka président sigi jateminɛ par exemple n'i y'a ta région ni région bɛɛ ka résultat fara ɲɔgɔn kan présidentielle tɛmɛnen pratiquement i b'an ye sabanan jɔyɔrɔ la maintenant n'i ye Bamakɔ de ta ka fara kan an bɛ taa duurunan na i bɛ Tombouctou région ta an ye sabanan ye i bɛ Gao région ta an ye sabanan ye i bɛ Kidal ta an ye sabanan ye Mopti ta an ye sabanan ye mais n'i ye Bamakɔ ta i b'a sɔrɔ tɔw bɛ voix 100,000 na yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ an bɛ 2,000 la donc o ka fɔ ka faamu anw ka hakilina ye mun ye c'est pour que k'a jira ko Mali wɛrɛ bɛ yen duguma kalan tɛ minnu bolo kɛnɛya tɛ minnu bolo dumuni tɛ minnu bolo minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ malaw kɔnɔ position sugu bɛɛ la mun tɛ duguba kɔnɔna dɔrɔn ye o kungo kɔnɔna ninnu hali bi n'a fɔra ko an ka segin danbe ma anw fɛ repɛriw bɛ kɛ repère kelen mun tora an bolo o ye effectivement an ka togodaw an ka burusi kɔnɔnaw o lamɔ o de ye c'est-à-dire a bɛ fɔ mun ma dernier rempart c'est-à-dire pour la préservation de nos valeurs de nos valeurs an man ka ɲinɛ minnu an man ka surtout an kan ka sinsin olu de kan minnu kan donc anw fɛ Mali ju y'o de anw fɛ Mali ka socle y'o de donc anw ka haminanko ye mun ye o ye ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que développement in a ka se sɛnɛkɛlaw ma a ka se bagangɛnnaw ma a ka se mɔnikɛlaw ma a ka se minnu bɛ dugu ma minnu ma taa école la se tɛ minnu ye mais minnu ye jamana l'impôt saralaw ye olu de bɛ jamana labalo mais n'i y'a jateminɛ i tɛ jamana nɔ si y'u fɛ yen ni i ye école so ye an ka kungo kɔnɔnaw na o bɛ wele école communautaire kɔrɔ ye jumɛn ye ça veut dire que école somɔgɔw de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka école so jɔ olu de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka maître sara est-ce que y'a faamu mais n'i nana Bamakɔ yan i b'a sɔrɔ école publique de bɛ yan gouvernement de bɛ ka école de bɛ yan mais an ka togodaw la se tɛ mɔgɔw ye yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ kalan bɛ sara de mais yan Bamakɔ i b'a sɔrɔ n'a ka di mun ye i bɛ se ka t'i den tɔgɔ sɛbɛn privé la n'o tɛ public bɛ yen a dayɛlɛn bɛ bɛɛ ye donc o n'a ɲɔgɔnna caman donc peut-être que waati wɛrɛw la o fana bɛ ye anw fana mɔn cogo la parce que anw tɛ duguba kɔnɔdenw ye ne min bɛ kuma n'aw ye ne ye courant ye k'an to san 18 de la an ye courant y'an ɲɛna k'an to san 18 de la donc c'est pour vous dire que i bɛ dugumana réalitéw kalama an bɛ dugumana réalitéw kalama wa hali bi an bɛ balolaw duguma kɔnɔna in na ne ye députéya kɛ san 9 ka ministériya kɛ san 5 mais ne denw tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ o burusi kɔnɔna in de la ne den si tɛ yen mun bɛ kalan na Bamakɔ yan par exemple den 4 de bɛ n bolo école la a bɛɛ bɛ tɔw bɛ école minnu na an ka région kɔnɔ an ka togodaw la an fana denw bɛ yen de an ko pour que an ka se ka dugumala cogoya dɔn il faut que u bɛ balo cogo min na an fana ka taa u ka balo o cogoya la parce que n'a ma ɲɛ i ye politique mɔgɔ ye i ko bon a ye voté ɲɛ n bɛna kalanko ɲɛnabɔ ayiwa i ye kalanko sigi kalanko sigilen ko ka ban e y'i denw ta ka bɔ a kɔnɔ ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ sinon miliyɔn sɔrɔlaw caman denw bɛ école da gɛlɛnbaw la dɛ bon ne ma yɛrɛ kuma ne ye kɛnyɛrɛye de ne tɛ fonctionnaire ye ne tɛ saratala ye ne ye kɛnyɛrɛye de an ka se bɛ se k'a to an bɛ se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ wɛrɛw la mais an ko n'a ma ɲɛ i ko k'i bɛ bila jamako de la i b'i jija i ka ko kɛta ani ko jamako in ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ parce que e tɛ se k'a fɔ ko e bɛ président fɛ mɔgɔw ka voté k'e bɛ kalanko ɲɛnabɔ mɔgɔw ka voté e ka kɛ président ye e ka kalanko sigi maintenant e k'i den ta ka bɔ o kɔnɔ ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ ça veut dire que i b'a dɔn i ye fɛn mun sigi a man ɲi janfa tɛ yen mun ka jugu ka o bɔ ka kɛnɛya ko sigi kɛnɛya ko jamana ka kɛnɛya ko ka ta ka kalifa e la ni e den banana e b'o bɔ o kɔnɔ ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ ça veut dire que e b'a dɔn e ye mun kɛ o man ɲi janfa tɛ yen politique mɔgɔ bolo mun ka bon ka se o ma donc an bɛ fɛn minnu kɛlɛ o ye olu de ye an ko kodɛm tɔgɔ la il faut que jamana in a ka mara a denw fɛ den minnu bɔra a galakaw kɔnɔ a ka ca ala fɛ hinɛ bɛ na jamana kɔnɔ o cogoya de la mais mɔgɔ min tɛ jamana kɔnɔna dɔn mɔgɔ min ma sɛnɛ kɛ a ma bagangɛn kɛ a tɛ gɛlɛya foyi dɔn dugumala la san o san a bɛ mobili ta dɔrɔn ka taa yala Sikaso ka taa yala Moti ka fɔ n nana mɔgɔw lamɛn ka taa mɔgɔ ma ɲindimi dɔn ɲindimitɔ bɛ kula a kɛrɛfɛ kan fo ka taa sa a b'a fɔ ko fɛn fitinin kama a bɛ kule wa
mais n'i y'a dɔn n'i b'a ɲindimi dɔn n'i ye mɔgɔ ye a bɛ kule i kɛrɛfɛ i b'a dɔn c'est-à-dire dimi mun b'a kan donc mɔgɔ mun t'i dɔn mɔgɔ mun ma se ka mɔgɔ mun tɛ i ka degun dɔn mɔgɔ mun ma deli ka a degun ɲɔgɔn kɛ cogo si la a tɛ ka fura sɔrɔ a degun na donc anw ka fɛn ye mun ye an y'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ jamana in mara la c'est-à-dire u ma bɔ jamana in galakaw kɔnɔ u ma bɔ jamana in galakaw kɔnɔ i b'a sɔrɔ u ka misali bɛɛ ye faransi ye u ka misali bɛɛ ye amérique ye u ka misali bɛɛ ye canada ye mais difficilement u bɛ se ka misali d'i ma an ka faso yɛrɛ sigi cogo kan ani a mɔgɔbaw kan c'est-à-dire hakilinaba minnu ye jamana in sigi a ka gɛlɛn donc o faamuna monsieur le président sisan an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ dɔw kɛra walasa jamana taabolo yɛlɛma ka don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya fangako kunda o yɛlɛmaw kɔni sabatira maa minnu fɛ olu nana fɔ ko ayiwa u ni jamanadenw de bɛ jɛ ka baara kɛ ka se ka bɛɛ hakilila lamɛn u nana ayiwa ɲɔgɔnlajɛ dɔ sigi sen kan n'o kɛra concertation nationale ye walasa cɛmancɛ fanga in ayiwa a bɛna boli cogoya minnu na ani a kan ka boli ni sariya minnu ye ka o sigi sen kan yalima cikan sera aw ma wa aw ye ayiwa sen donna ni lajɛrɛ in na wa ani aw hakilila kɛra mun y'a la an bɛ se k'a fɔ ko effectivement cikan sera an ma an tɔgɔ fana donna lajɛrɛ in na parce que an ye mɔgɔ bila ka taa an tɔgɔ la mais yan'o cɛ an tun y'a fɔ k'a fɔ ko bɛɛ tun ye kuma caman de ka d'a kan ni mɔgɔ min ye coup d'état kɛ i b'a dɔn i ye coup d'état kɛ ko mun kama i b'a dɔn k'a fɔ ko mun man ɲi jamana kɔnɔ n'o tɛ n'i t'a dɔn i y'a kɛ ko mun kama ça veut dire que i ye aventurier de donc i kan k'a dɔn i y'a kɛ ko mun kama donc i kan k'i ka responsabilité de ta ka fɛn dɔw la clé mais k'a fɔ ko bon voilà a ye na an ka taa concertation nationale la tiɲɛ don concertation nationale na i b'a sɔrɔ CODEM ne bɛ se k'a fɔ par exemple mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 votera ne présidentielle la donc ne bɛ kuma mɔgɔ dɔw tɔgɔ la mais i b'a sɔrɔ anw ka tɔn tɔgɔ la mɔgɔ kelen bɛ wele mais association dɔ bɛ taa ta association mun mɔgɔ si t'a dɔn u bɔra yɔrɔ min na mɔgɔ si t'a dɔn à dire u fanga ye mun ye jamana kɔnɔ u bɛ kuma mɔgɔ minnu tɔgɔ la mɔgɔ t'a dɔn i b'a sɔrɔ olu fana ka représentant ye kelen ye donc finalement a nana kɛ Dirisa Ɲame sugu dɔ ye anw ko i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a dabɔkun ye a waati an y'o de fɔ an ko i bɛ sɔrɔ a dabɔkun ye fɛn dɔ de bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka mun latɛmɛ a dire k'a fɔ ko jamanadenw jɛkan de don donc o de kama a kɛtɔ don donc o de kama anw ko c'est à dire anw bɛ taa lamɛn mais honnêtement concertation nationale in anw b'a dɔn k'a fɔ ko foyi jɛlen tɛ se ka bɔ a kɔnɔ foyi tilennen tɛ se ka bɔ a kɔnɔ bɛnkan foyi tɛ se ka bɔ a kɔnɔ parce que mɔgɔw bɛnnen tɛ kan kelen ma bon mɔgɔ minnu bɛnnen tɛ kan kelen ma bon n'i taara bɔ ni fɛn dɔ ye k'a fɔ k'o ye bɛnkan ye bon moi je pense que la preuve charte in a tilalen yanni charte in yɛrɛ bɔ ka k'a kalama a mɛnna dɛ an taara par exemple concertation nationale misali kelen concertation nationale an taara la pour que k'a dɔn ni militaire de kan ka jamana mara ou bien ni civil de kan ka jamana mara o tun kan ka latigɛ concertation o tun ye ko gɛlɛnbaya kɔnɔna na mais an bɔra concertation nationale la réponse kɛra mun ye civil bɛ se k'a mara militaire bɛ se k'a mara donc tu as vu donc alors qu'an tun taara pour que k'o de latigɛ mais an bɔra ni mun ye k'a fɔ bon civil bɛ se ka kɛ militaire bɛ se ka kɛ alors que an ta kun tun ye est-ce que civil de b'a kɛ wa est-ce que militaire de b'a kɛ fɔ kelen de ka fɔ mais donc c'est pour dire que déjà salle kɔnɔ M5 mɔgɔw ko mun sɛbɛnna o t'olu hakilina ye olu ma jɛ n'a ye donc mɔgɔ wɛrɛw fana ye a dénoncer dɔw y'a soutenu dɔw y'a dénoncer donc o de kama an ko concertation nationale in hakilina kelen tun tɛ se ka bɔ a kɔrɔ mais aw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw sewara ni a kɔnɔna yan bon c'est ce que j'ai dit an taara parce que tout simplement depuis an bɛ taa an ma da ko la parce que mais n'aw ma taa wele jaabi dɔrɔn a bɛna fɔ k'aw ma taa voilà bon an taara parce que hali wele kɛcogo n y'o de fɔ tɔn mun ye naaninan ye jamana kɔnɔ bon ni o ka représentant kɛra mɔgɔ kelen ye mais tɔn mun yɛrɛ tɛ yen fo n'a kɛra coup d'état kɔnɔna na o fana ka représentant taara o taara kɛ mɔgɔ 5 ye bon voter de kan ka taa kɛ ou bien ko mɔgɔw de kan ka bolo wuli ka jɔn de ta ka ca ça veut dire que a don cogo ma ɲɛ a don cogo ma ɲɛ c'est pourquoi a laban cogo ma ɲɛ c'est pourquoi charte in a tɔ n'i y'a jateminɛ CEDEAO de y'a latigɛ a
a ye nin bɔ a la a ye nin fara kan a ye nin bɔ a kan charte concertation banna ka kalo kelen hakɛ kɛ maliyɛn si t'a dɔn mun b'a kɔnɔ normalement n'an ka bɛnkan don o man ka dogo anw nɔ. Donc c'est pour dire que honnêtement a kɛra erreur ye parce que anw ka position tun ye mun ye sɔrɔsiw u ye coup d'état kɛ u kan k'u ka responsabilité ta k'u assumer u yɛrɛ depuis u na don u ko k'u bɛna pouvoir de civil de ma k'u bɛna transition civile de dayɛlɛ. Donc pour moi a tun ma se kuma caman wɛrɛ ma k'a fɔ an bɛ taa concertation kɛ est ce que militaire de b'a mara est ce que militaire t'a mara alors que aw yɛrɛ y'a fɔ depuis a kɛ don k'aw bɛna civil de bila transition ɲɛma. Donc pour moi o bɛɛ tun ye ka su de ko ɲɔgɔn na. Donc an ka tɔn an ka hakilina a kɛra opposition de ye. Ayiwa président ni i y'o yɔrɔ jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ gouvernement fana sigila gouvernement in kɔnɔna na politique mɔgɔw kɔni an y'a ye k'a fɔ u bilala kɛrɛfɛ dɔɔni yalima aw jigi tun b'a kan transition in kɔnɔna na fanga politique mɔgɔw fana ka ye a kɔnɔ i n'a fɔ u ka fanga b'a yira cogoya min na. Bon moi je pense que transition o ko olu bɛ jija ka kɛ ɲɛ bɛɛ ma. N'i ko k'i bɛ jija ka kɛ ɲɛ bɛɛ ma soit i bɛ politique mɔgɔw wele ka critère dɔ fixer politique mɔgɔw bɛ don soit politique mɔgɔ bɛɛ bɛ bɔ a la o de b'a yira k'i ye dakɛɲɛni kɛ bɛɛ fan fɛ. Donc a kɛra cogo min na a m'anw tɔɔrɔ mais anw b'a dɔn peut-être que gɛlɛyaw bɛ se ka y'a kɔnɔ kɔfɛ parce que ni gouvernement mun ka baara ye ka réforme politique de kɛ c'est-à-dire u ka baara ye ka na yɛlɛmaw de don votew kɛcogo la politique taabolo la ainsi de suite. Bon ni yɛlɛma kan ka don vote kɛcogo la politique taabolo la jamana kɔnɔ bon est ce que o bɛ se ka kɛ politique mɔgɔw kɔ parce que politique mɔgɔw jamana sariya a y'a fɔ k'a fɔ k'olu de kan ka fanga ɲini jamana kɔnɔ wa olu de kan ka fanga mara jamana kɔnɔ. Bon mɔgɔ mun kan ka fanga ɲini jamana kɔnɔ minnu kan ka fanga mara jamana kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko vote bɛ na organiser cogo min na ani politique taabolo bɛ yɛlɛma cogo min na n'a fɔra k'u da tɛ don o la ou bien u sen tɛ ye o la donc gɛlɛya dɔw bɛ se ka y'a la mais kow daminɛ de don. Moi je pense que transition si tɛ yen an ye mun dɔn ka taa depuis Musa Tile la ka na se ATT ka coup d'état ma ka na se Sanogo ta ma fo ka na se bi ma k'a fɔ ko transition mun daminɛna nɔgɔya kɔnɔ. Transition mun yɛrɛ bɛnkan tun bɛ mun kan kosɛbɛ o tun ye 91 ta ye parce que bɛɛ tun bɛnn'a kan k'a fɔ k'an bɛna taa k'an bɛ démocratie de dayɛlɛ k'an bɛna multipartisme de dayɛlɛ. Donc mais o bɛɛ la o transition ye kalo 14 kɔnɔ tentative de coup d'état 3 kɛra kɔnɔ birisi ninnu taara o kɔ birisi ninnu tun bɛ a daminɛ na u sen bɔra a ko la o dɔw taara kaso la laban na Jabira n'aw hakili b'a la Saka Kone ninnu tora a da fɛ donc transition ma deli ka kɛ anw fɛ yen k'a fɔ mun basigilen don donc an bɛ a dɛmɛ de parce que jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ bi n'i ko k'i bɛ a fɛn finman bɛɛ ta ka bɔ a datu in kɔnɔ a datu ko bɛ ban o de kama an b'a ko nɛmɛ ka a dɛmɛ dɔɔni erreur dɔw bɛ yen fili dɔw bɛ yen au fur et à mesure k'u dilan ka taa mais an kana a bila a remet en cause parce que jamana in bɛ cogo min na bi ni mɔgɔ min b'a kalama c'est-à-dire i bɛ ko dɔw éviter parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn fanga ɲinina tɛ jamana de bɛ yen kɛ ni jamana tɛ yen i bɛ fanga ɲini mun kan i bɛ taa centre kɔnɔ bi mɔgɔ si tɛ yen Mali président tɛ se ka taa yala ye Mali premier ministre tɛ se ka taa yala ye malgré toute notre armée i fɛrɛ ma kɔni n'i ye Mopti bila ka ban ka don kungo kɔnɔna na i tɛ se i fɛrɛ ma yɛrɛ tɛ dɛ hali n'i sarala i tɛ taa a bɛ f'i ye yɛrɛ k'i kana taa parce que tu vas exposer l'état i bɛna taa état de exposer est-ce que faamu parce que yɔrɔ minnu na gouverneur tɛ yen sous-préfet tɛ yen préfet tɛ yen policier tɛ yen gendarme tɛ yen juge tɛ yen commandant tɛ yen état fɛn o fɛn min ye état ye i t'a ye n'a fɔra centre Mopti mara dɔrɔn tɛ Segu mara b'a kɔnɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ mun na Farabugu bi mais Farabugu ye conséquence de ye o mais a n'a a dugu minnu bɛ sous embargo centre kɔnɔ Mopti mara kɔnɔ mais a bɛ kɛmɛ bɔ o dugu minnu na mɔgɔw tun tɛ se ka bɔ ka sɛnɛ kɛ kalo 6 kalo 5 i y'a faamu wa embargo de bɛ yen donc peut-être que Farabugu ta in bon o ka surun Bamako la c'est-à-dire o kuma taara sanfɛ kosɛbɛ sinon a ɲɔgɔnna mun bɛ jamana kɔnɔ bi a ka ca kojugu et a fan bɛɛ la mun de kɛlen bɛ c'est-à-dire
population bɛ ka taa papier de signer ni terroriste ye ka bɛnkanw kɛ k'a fɔ bon désormais aw ko tɛ fɔ armée ye désormais aw ni anw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an bɛ fɛn kelen mun ɲini aw fɛ c'est-à-dire a fɔ cogo di diinako ani ko caman u yɛrɛ sago ye ko u yɛrɛ sago ye mun ye o bɛ wajibiya ani k'a f'u ye désormais aw tɛ se ka an ka information di état ma par contre n'an ka sɔrɔsiw bɛ tɛmɛ aw b'u a fɔ aw ɲɛna donc olu bɛ taa sira da olu ɲɛ donc pratiquement centre bɛɛ kɔnɔna na ni tun ye Mopti région ta Tenenku Yuwaru Mopti cercle ani Djenne pratiquement o de tun bɛ yen sisan a yɛlɛmanen bɛ Douentza mara la ka taa Mondoro yan fan fɛ Burkisi yan fan ninnu fɛ a yɔrɔ caman na ka na Koro mara la ka taa Mondoro ninnu na pardon ka taa Dinanguru ninnu Yoro ka taa fo Jankabu fo ne ka commune Bamba an yɛrɛ bɔ commune kɔnɔ a b'o situation kɔnɔ fo ka na se Bayangara kɔnɔna ma Sanga yan fan ninnu fɛ Lowelgew yɔrɔ baden de don bɛɛ de bɛ k'a signer parce que état tɛ yen mɔgɔw b'o de kɛ pour que u ka se ka taa sɛnɛ kɛ mɔgɔw b'o de kɛ pour que u ka se ka t'u ka ɲɔ tigɛ mɔgɔw b'o de kɛ pour que au moins u bɛ se k'u ka denbayaw kisi cogo la donc jamana bɛ position min na n'i y'a jateminɛ nord kɛrɛfɛ tɛ a t'an bolo ɲina kɛrɛw yɛrɛ kɔ bi i bɛ na Sikaso mara kɔnɔ Yoroso attaquelen don Sikaso cercle kɔnɔ attaquew bɛ yen Kajolo cercle kɔnɔ attaquew bɛ yen Buguni cercle kɔnɔ attaquew bɛ yen Yanfolila cercle kɔnɔ attaquew bɛ yen fo ka na se Bɛlɛdugu kɔnɔna ma yan ka na se Kolokani yanfan ninnu ma fo ka na se Kitama pratiquement a forêt ninnu bɛɛ kɔnɔ Djema donc Bamako encerclelen de don fo ka na se Kurikoro Banamba yɔrɔ ninnu ma donc Nara donc pratiquement nous sommes encerclés donc n'an b'o position kɔnɔ n'an nana to Bamako yan fanga ko kɛlɛ la place ko kɛlɛ la a ka ca Ala fɛ c'est-à-dire an b'a tɔ dafiri o de kama sabali ɲininen bɛ bɛɛ fɛ an k'a lajɛ cogo min na c'est-à-dire an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ sɔrɔdasi minnu bɛ yen u ma deli ka fanga mara nin niveau la donc an ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka taa dɔɔni pour que jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ parce que anw dalen b'a la camancɛ fanga ye camancɛ fanga ye camancɛ fanga tɛ se ka ko ba sugu dɔw kɛ camancɛ fanga limitelen de don donc camancɛ fanga ka baara ye mun ye o ye ka se ka élection ɲuman organiser élection ɲuman o ye papier ɲumanw ye élection ɲuman o ye sécurité ɲuman ye o ye lakana ɲuman ye n'o sera ka kɛ pour que an ka se ka président sɔrɔ jamanadenw bɛ mun sugandi i b'a sɔrɔ yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ o b'a sɔrɔ yamaruya bɛ k'ale bolo parce que jamanadenw y'a ta o kan pour que ka se ka o yɛlɛmaw kɛ donc anw de kama honnêtement an bɛ ka transition in bɛrɛbɛrɛ pour que a kana kɛ ni tiɲɛni wɛrɛ ye voilà. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ président min ye CNT y'a dɔn a yɛrɛla k'a fɔ olu de bɛ wasadenw nɔrɔ bila maa 100 ani maa 21 waati min bɛ yen a tɛ kalafili waati bɔ u y'o de yira sisan CNT in kɔni bɛna sigi ni latumɔli de ye aw bolo CNT mɔgɔ ninnu u kan ka sigi cogoya jumɛn na n'o ye conseil national de transition ye minnu bɛ wasadenw nɔrɔ bila a mɔgɔw kan ka ta cogo jumɛn na walasa a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na. Bon, moi je pense que a ka nɔgɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u kan ka bila représentation nationale parce que n'a fɔra wasabulon a bɛ tubabukan na a bɛ fɔ minnu bɛ fasodenw tɔgɔ kɔrɔ i y'a faamu minnu bɛ population tɔgɔ kɔrɔ donc o de ye wasabulon ye c'est ça bon n'a ma ɲɛ a bɛ kan ka k'o ye donc hakilina caman kan ka jateminɛ an ye insistera fɛn mun kan il faut pas que Bamakɔ ka dama ka cɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 121 k'a ta Bamakɔ yan ka wasabulon dɔ sigi k'a fɔ k'o kan ka kuma Mali tɔgɔ la n'o kɛra i b'a sɔrɔ ko caman b'a kɔnɔ tɔw t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ donc il est important an ka hakili to région na il est important ni région bɔra la i b'a sɔrɔ corporation caman bɛ yen hakilina caman bɛ yen diinako bɛ yen association professionnelle caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen taabolo société civile la i b'a sɔrɔ divers sensibilité ka ca donc n'a ma ɲɛ c'est-à-dire a bɛ dɔn fana u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ fɛn kan ka fɔ u tɔgɔ la a ka kan u ka kɛ yen pour que au moins u bɛɛ k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ maintenant n'o bɔra la politique mɔgɔw kan ka y'a kɔnɔ cogo bɛɛ la mais n'i ye Mali ta parti mun bɛ yen a ka ca ni parti 200 ye
donc n'i ko k'i bɛ parti bɛɛ don a bɛ gɛlɛya donc a bɛ se ka kɛ cogo di mais jamana sariya bɛ parti classé premier deuxième troisième quatrième cinquième financement public jamana bɛ nafolo mun bɔ k'a di parti ma a bɛ di o critère de kan jɔn ye premier premier de dɔn mun fɛ i sigi cogo jamana kɔnɔ i ka élu jamana kɔnɔ est-ce que bɛ taa élection na waati bɛɛ ainsi de suite donc premier bɛ ta o kan deuxième bɛ ta o kan troisième bɛ ta o kan quatrième bɛ ta o kan donc ni place 10 de bɛ yen ka di parti ma alors du premier au 10e ni place 20 de bɛ yen donc en fonction de la représentativité o la a bɛ fɔ ko ka a kɛra k'a kɔ da sariya kan n'a kɛra cogoya wɛrɛ la a bɛ kɛ ɲɛnatɔmɔli ye a bɛ kɛ ɲɛnatɔmɔli ye bi regroupement kɔrɔ caman tun bɛ yen mais coup d'état kɛlen regroupement ninnu caman bɛ yen c'est-à-dire i b'a sɔrɔ a yɔgɔyɔgɔra dɔw bɔra parce que a tun kɛra kun mun kama o kun tɛ yen bilen donc n'i ko k'i b'i ta o fɛ n'i ma janto a fɛn tunnen bɛɛ tɛ ye donc o de kama an ko a kan ka kɔ da sariya de kan ayiwa o faamuna président min ye jigiya kura ye an bɛ kuma o kan an ye k'a fɔ a ye jɛkulu dɔ sigi bɛrɛbɛrɛtɔn caman farala ɲɔgɔn kan ni ale tɔgɔ ye ko jigiya kura ayiwa o hakilila nana cogoya jumɛn na ani aw ka laɲini ye mun ye bon effectivement coup d'état kɛlen hakilina fila de bɛ yen transition ani transition kɔ transition kɛko ɲuman o bɛ transition kɔ ko fɔ an ye tɔnw de an ye tɔn jɛkuluw ye an ye tɔnw ye tɔn minnu ka ci ye ka fanga de ɲini jamana kɔnɔ k'a mara donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ camancɛ fanga de kan ka daminɛ donc a ka kan puisque parti si tɛ yen bi Mali la mun kelen bɛ se k'a fɔ bɔn ne kelen bɛ se ka fanga ta Mali kɔnɔ o parti tɛ yen donc o waajibi ye partiw ka lajɛ minnu ka kow bɛ taa ni ɲɔgɔn ye u ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka kan kelen fɔ donc o hukumu de kɔnɔna na an ye jigiya kura créer donc jigiya kura créera ni hakilina fila ye hakilina fɔlɔ o ye jumɛn ye transition ye a dabɔra mun kama coup d'état kɛra mun kama yɛlɛma minnu c'est-à-dire jogo sugu minnu kan ka dabila faso jamana mara la a dabɔra mun kama élection ɲuman ka organiser jamana kɔnɔ donc an k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'o ko kɔlɔsi ɲɔgɔn fɛ pour que c'est-à-dire transition a kana sira bila deuxièmement transition kɔnɔna na fana an bɛ an labɛn pour que ka transition ko labɛn pour que ka cɛbɔw kɛ président sigi la ka cɛbɔw kɛ législative la ka cɛbɔw kɛ communal la donc ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ donc jigiya kura hakilina fila transition kɛ ko ɲuman ani ka fanga ta transition kɔfɛ ayiwa o faamuna camancɛ fanga min bɛ an kunna nin waati in na ni a ɲɛma o sugantira ayiwa o suganti cogo an ye dɔ fɔ o la ni charte ye o kuma fɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye a ministre ɲɛma fana ye ayiwa an ye dɔ fɔ o fana na ayiwa baara bɛ ka kɛ cogoya min na nin waati in na aw ka jateminɛ bɛ cogo jumɛn na o la bon n y'a fɔ cogo min na a daminɛ kuma ma mɛn fɔlɔ n y'a fɔ cogo min na honnêtement an ma sɔn ka kuma caya président tali la vice-président tali la premier ministre tali ani gouvernement tali parce que on s'est dit que n y'a f'i ye cogo min na a bɛ daminɛ gɛlɛya de kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fɛn dɔw jɛngɛnen b'a kɔnɔ don nataw la u yɛrɛ b'a faamu u yɛrɛ bɛ ko dɔw yɛlɛma gouvernement bɛ kɛ ten de a bɛ daminɛ maintenant i b'a sɔrɔ taalen ɲɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko bon yɔrɔ dɔw bɛ yen fili tun b'a la yɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a mɔgɔw tacogo ma ɲɛ donc gouvernement bɛ remanier a bɛ remanier ka taa opposition ma donc o de kama an ma sɔn parce que an b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ yen a bɛ se ka bɔ yen donc a bɛɛ bɛ yen ci dɔ de kama n'o tɛ mɔgɔ si tɛ yen c'est-à-dire ko wɛrɛ kama donc o de kama an ko an b'u soutenir an b'u bilasira c'est-à-dire ni bilasirali kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ taa tɛgɛrɛ f'u ye an tɛ tɛgɛrɛ f'u ye mais bilasirali kɔrɔ ye mun ye n'an y'a dɔn mun ka ɲi taabolo mun ka ɲi k'u encourager a la mais n'an y'a dɔn n'a bɛ ɲini ka jɛngɛ an bɛ wuli k'an jɔ k'a fɔ non a ma dabɔ nin kama wa nin man ka kɛ ko kɛta ye an ka jamana kɔnɔ wa an tɛ jɛn ni nin ye kalo 18 don e bolo o ka surun wa walima o ka ɲi bon anw ka laɲini yɛrɛ tun ye mun ye o tun ye kalo 12 de ye parce que pour nous mission wɛrɛ tɛ transition bolo élection organisée ko légitimité foyi tɛ yen k'a fɔ jamanaden si m'u bila baara la k'a fɔ k'u bɛ taa par exemple an ka constitution falen n m'a dɔn n'i y'a faamu
mɔgɔ mun kan ka constitution falen ale kan ka président ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'a fɔ ni élu la n bɛ fɛ ka nin de falen constitution kɔnɔ mais n'o tɛ n'i ko ko k'i bɛ fɛn o fɛn mana yɛlɛma bi jamana kɔnɔ sini ni président mun élu la a bɛ se k'a bɔ a ma donc c'est pas la peine ka su ko ɲɔgɔn na parce que n'i ye fɛn dɔ kɛ bi ni président mun élu la ka na hali n'i ye constitution kura de fɛn ale bɛ se k'a fɔ non a kɛcogo ma bɛn donc jamanadenw m'u yɛrɛ y'a kɔnɔ donc ale y'a suspend ou bien a bɛ dɔ wɛrɛ kɛ olu fɛɛrɛw bɛ yen nɔ walasa u ka se ka kɛ olu fɛɛrɛw bɛ yen donc yanni an ka taa bila baara ma an bɛ se ka segin a kan donc transition in dabɔ kun ye mun ye o ye ka élection ɲuman de organiser élection ɲuman ye jumɛn a ka dɔn fichier électoral bɛ kɛ cogo min na a ka dɔn carte nina maliyɛn bɛɛ ka se ka carte d'électeur n'a ka carte nina sɔrɔ sécurité kana jamana kɔnɔ i y'a faamu pour que maliyɛn caman ka se ka voter je pense que o bɛ baara bɔ transition bolo sécurité et bonne élection. Est-ce que l'élection est organisée administration territoriale fait ou bien on a segin à Corlin Chouama, c'est ni tumba ke chogomna 97 parce que 97 c'est ni de tumba ke 92 ni 97. Afin bet mbulu bulu. Mbulu bulu. Mais à boru bulu 97 qu'a dit administration ma. Donc est-ce que amba sega kanwa. Bon, Ghana ka obeka ke chogodi, Côte d'Ivoire ka obeka ke chogodi, Français obeka ke chogodi. Donc amba sega ke chogodi pour que nambara ka dogaya. Je pense que o hakili jakabo de kanga ke ani ka fere ke pour que parce que nango élection ñuma il faut que malien chama de ka se ka voter kosobe malien chama dina se ka voter ni administration ma segin terrain ka malien chama dina se ka voter ni sécurité bana terrain ka donc olu be barabo donc c'est pourquoi en mogo transition ka souligner parce que transition kono investissement ba faut na ke jamana kono mogo sitna investissement ba ke jamana kono milliards investissement parce que nya partenaire de me brajer kulu be sran quoi ou be sran met misali kelenta Apollinaire Compaoré troisième licence où y a ta transition de Konana 2012 mais fanga courant aller mais fanga courant a bloqué alors que milliard monde la milliard bidurbo il y a des télécelles qui a damné alors que depuis 2012 de ya fanta a fait un diruma mais 2014 2013 président n'allait président Fankura n'allait a bloqué o be chugo muna anya nyogona chama were parce que dara nun chama e sanni sanko wi bon si ça ni transition na la fin musiki entreprise ba dien kono ka fo ki bi na fin ba do ya sisa ite na sera do fait mais Fankura manana o be se ka fo non atemana bolo muna o te bolo nyuma e shara nyuma ta koro ainsi de suite ou be ka fo kalima jenae qu'a bloqué. Donc, les gens préfèrent travailler avec des pouvoirs élus. Allez, un de mes barreaux, il va se au cas charia au coin, tant que ni pouvoir éviter, il va se projet d'OB ou tu sais qu'à déclencher. Ou tu sais qu'à demain, ok, mais projet pas d'OB ou tu sais qu'à débloquer tant que noté. Regarde aujourd'hui, Assemblée nationale Tambolo. Bon, Assemblée nationale, quelle légitimité, en CNT, quelle légitimité, c'est quelle est. Jamana dobe na fara ka fo goni CNT de fin de décider ka fo kulu ga war do ala hal na kaduye u ka faso deunte u fala ka sharia o te jeno donc o de kama an ngongo na manye ka fo ko fem mbo chugala donc c'est pas la peine anga shuko o dala chamanche fanga kada sonsoro buguyama chamanche fanga te wati mo ko nga nyini ki sense na yoromuna ayiwa aw faamuna monsieur le président wagati bɛ ka tɛmɛ sisan welekan mun b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma ani ɲɛmɔgɔw Mali bɛ se ka démocratie yɛrɛ bɛ fɔ cogoya min na an ka se ka démocratie sanuman sɔrɔ ani jamana in bɛ se ka basigi cogoya min na. Vraiment bɛ wele min bila d'abord ɲɛmɔgɔw ma o k'a dɔn k'a fɔ ko ils sont face à l'histoire Mali tariku de dayɛlɛlen don ni mun y'a kɛ ka ɲɛ a fɔra cogo min na parce que kuma ɲuman kuma sɔbɛ dɔrɔn de fɔra président transition premier ministre a ka vice président gouvernement u nakan ani hakilina mun fɔra u nakan kan a ka ca Ala fɛ n'u y'u to o kɔ gɛlɛyaw bɛ se ka y'a la mais n'u tora o kɔ a ka ca Ala fɛ Mali bɛ wuli et puis olu yɛrɛ fana tɔgɔ
te faga bilen jamana ko la. Donc je pense que ɲɛmɔgɔya a tɛ dabɔ fɛn ɲini kama, ɲɛmɔgɔya bɛ dabɔ tɔgɔ ɲini de kama. O de kama a bɛ fɔ ko ni fɛn ɲinina ani tɔgɔ ɲinina n'u nan'i nɔfɛ fanga ɲinina tɔgɔ ɲinina ta, parce que tɔgɔ ɲinina a bada a t'a to a tɔgɔ ka tiɲɛ fɛn dɔw kama, a t'a to a tɔgɔ tiɲɛ wari kama, a t'a to a tɔgɔ ka tiɲɛ jɔyɔrɔ kama, parce que ale bɛ a yɛrɛ faga fɛn fɛn kama o ye tɔgɔ ko de ye. Donc an ka ɲɛmɔgɔw kan ka kɛ tɔgɔ ɲininaw de ye, u man ka kɛ fɛn ɲininaw ye, o ye fɔlɔ ye. Filanan o ye an ka société politique ani an ka société civile ye. An k'a faamu k'a fɔ ko jamana in bɛ yɔrɔ min na bi, c'est-à-dire m'a fɔ k'a bɛ tunu sira kan, an ka jamana tɛ tunu, mais an k'a dɔn k'a fɔ ko ni anw bɛ se ka da ka sunɔgɔ lafiya la yan, mɔgɔw bɛ yen jamana kɔnɔ minnu ka ca ni jamana kɔnɔden bɛɛ ye, u bɛ si bi u t'a dɔn n'u bɛ si sini, u bɛ tilen bi u t'a dɔn n'u bɛ tilen sini, u bɛ dumuni kɛ sɔgɔma u t'a dɔn n'u bɛ dumuni sɔrɔ tilegan fɛ, u bɛ bana u t'a dɔn u bɛ taa furakɛ yɔrɔ min na. Mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ekɔlisow bɛɛ de datugulen don, terrorisiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, kalan fɛn fɛn bɛ yen u b'a fɔ ko kalan de jɔ, o y'u ka condition fɔlɔ ye, kalan ka jɔ, parce que tubabu kalan u tɛ sɔn k'a ka kɛ, donc kalan de jɔlen don, denmisɛnninw ka avenir de bɛ ka tiɲɛ ka taa. Donc an k'a lajɛ cogo min na hakilina ɲumanya in kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka transition in tɛmɛ pour que n y'o de fɔ, c'est-à-dire u ye hakilina mun dégager an k'u soutenir kan, hakilina faamuyali kan, ka ko nɔgɔya, ko dɔw nɔgɔya pour que an bɛ se ka bɔ nin waati in kɔnɔ cogo min na. Donc o ye o c'est ka a ci olu ma. Donc k'a fɔ fana an ka jamana kɔnɔdenw ye, bon vraiment an k'an cɛsiri an k'an bolo minɛ, an k'a dɔn k'a fɔ ko désormais n'an bɛ ɲɛmɔgɔ ta, n'an ye ɲɛmɔgɔ ta k'a da wari kan, n'an ye ɲɛmɔgɔ ta k'a fɔ ko tubabukan ɲuman de b'a da, n'an ye ɲɛmɔgɔ ta ko parce que a bɛ États-Unis dɔn, n'an ye ɲɛmɔgɔ ta parce que ko nationalité caman de b'a bolo, o tɛ kɛ anw ka ɲɛmɔgɔ ye. An ka ɲɛmɔgɔw ɲini, ɲɛmɔgɔw minnu mɔnna an ka jamana tiɲɛw kɔnɔ, minnu mɔnna an ka jamana gɛlɛyaw kɔnɔ, a ka ca Ala fɛ hinɛ bɛ na jamana kɔnɔ, a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ basigi bɛ na jamana kɔnɔ, parce que jamana kɔnɔ ni mɔgɔw ɲɛ bɛ ɲɛmɔgɔw la u b'u yɛrɛ ye mun kɔnɔ, d'ailleurs jamana tɔw kɔnɔ ni jama t'i kɔ i tɛ k'ale ministre ye, o de kama a bɛ fɔ pour être ministre il faut être député, dɔ wɛrɛ tɛ o, c'est pour que ɲɛ dayɔrɔ ka kɛ mɔgɔw la. I b'a sɔrɔ gouvernement mɔgɔ 30 in kɔnɔ ni a bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la, a bɛɛ ye jamatigi dɔ ye, hali ni gouvernement taabolo man ɲi i b'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw u b'a fɔ ko u b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ, donc basigi bɛ kɛ yen, u tɛna wuli k'a fɔ k'u b'a kɛlɛ position sugu dɔ la parce que ni fili mun yer'a la a bɛ kɛ jamana bɛɛ ka fili ye, mais n'a kɛra ko mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u ka bureau an'u ka so, mɔgɔ si t'a dɔn u bɛ bɔ dugu min kɔnɔ Mali la yan, mɔgɔ si t'a dɔn u bɛ bɔ dugu min kɔnɔ Mali la yan, u tɛ se ka kɛ jigiya si kɔrɔ Mali la yan ko parce que ko technocrate école si tɛ yen ministre bɛ kalan, ministeriya kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na, école si tɛ yen présidentiya kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na, présidentiya kalan ministeriya kalan a bɛ kɛ yɔrɔ min na, yɔrɔ kelen min na o ye jamanadenw de ye, jamanadenw de ye président ka école ye, o de ye ministeriya ka école ye. Donc mɔgɔ man ka kɛ président ye, mɔgɔ man ka kɛ ministre ye normalement n'o y'a sɔrɔ ni i ma jamanadenw ka école in kɛ k'a fɔ ko i bɛ jamanadenw ka école la i ni jamana kɔnɔdenw de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc jamana tɔ bɛɛ bɛ ten. Côte d'Ivoire a développé ten, au fait n tɛ sɔn mɔgɔ si ye ministeriya la k'i ka don ministeriya la k'a fɔ ko i ma t'i ka dugu jɔ, k'a fɔ k'i ma taa fɛn dɔw yira i ka dugu la. Bi Côte d'Ivoire dugu ka dɔgɔ kungo kɔnɔnaw na courant tɛ mun kɔrɔ, parce que cadre bɛɛ ka disi gosilan ye i faso de ye. Mais anw fɛ yan an disi gosilan ye an taara ka congé kɛ Washington, an taara ka congé kɛ Chine, an b'o position de la, donc an ka segin an yɛrɛ ma. Donc an bɛ se ka mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye o y'o ye, Ala sago bonya b'a la. Ayiwa président i ka nali a diyara an ye, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Muso tele kanubagaw an b'aw fo a ka lajɛli la min an ka bi masala ye sa a bɛ dan nin yɔrɔ la, an ka bi maa welelen ale tun ye Useni Amion Gindo ni fanga ɲinitɔn Kodɛmu o ɲɛmaa don min ye i ka dɔn k'a fɔ ale tun ye an ka bi maa welelen. Ayiwa an bɛ foli tanu ta k'a lase aw yɛrɛ ma, an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah.